Mateo capítulo 14, is in Matthew 14, versículo 24 verse 24. al 27, que dice: Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 24. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out for fear. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." Los discípulos de Jesús The disciples of Jesus, estaban en un barco they were on a boat, y había una gran tormenta and there was a great storm, y tenían miedo, and they had fear. tenían miedo, They had fear tenían miedo de que se podían morir, se podían naufragar. that they could die or drown. Y dice la Biblia que vieron a Jesús The Bible says they saw Jesus caminando sobre el mar walking on the sea, En medio de la on the tormenta. waters, amongst the storm, y les dio miedo and they were afraid porque pensaban que era un fantasma. because they thought he was a ghost. Pero vino Jesús a ellos But Jesus came to them. y lo primero que Jesús les dice es: no tengan miedo, The first thing he says to them is, "Do not fear. no tengan miedo. Do not fear." Luego dice el versículo 28: Then 28 says, entonces le respondió Pedro y dijo: and Peter answered him and said, Señor, "Lord, si eres tú, if it is you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. command me to come to you on the water." Y él le dijo: So he said, ven. "Come." Y descendiendo Pedro de la barca, And when Peter had come down out of the boat, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. he walked on the water to go to Jesus. Pero al ver el fuerte viento, But when he saw that the wind was boisterous, tuvo miedo. he was afraid. Y comenzando a hundirse, And beginning to sink, dio voces diciendo: he cried out, saying, Señor, sálvame. "Lord, save me." Al momento Jesús, And immediately Jesus extendiendo la mano, stretched out his hand asió de él y le dijo: and caught him and said to him, hombre de poca fe, "O you of little faith, ¿por qué dudaste? why did you doubt?" Aquí vemos otra vez el miedo. Here we see fear again. Cuando Pedro vio a Jesús, When Peter saw dijo: Jesus, yo quiero ir a ti. he said, "I want to go to you." Y él caminó sobre las aguas. And he walked on the waters. Fíjate, Pedro estaba caminando sobre las aguas del mar. Peter was walking on the waters. Pero el momento en que tuvo miedo, But in the moment that he was afraid, comenzó a hundirse. he started to sink. ¿Y por qué vino el miedo? And why did fear come? Porque faltó fe. Because he was lacking faith. Y cuando falta fe, And when you lack faith, tenemos miedo. we have fear. ¿Y qué es la fe? And what is faith? La fe es creer en Jesús. The faith is to believe in Jesus. La fe que nos quita el miedo The faith that takes away the fear es la fe en Cristo. is the faith in Christ. Cuando vemos a Jesús, When we see cuando Jesus, Jesús viene a nosotros, when Jesus comes to us, se debe ir el miedo. the fear should go away. Entonces, el miedo se transforma en paz. So fear transforms into peace. Cuando nosotros no estamos en Jesús, When we are not in Jesus, sino que estamos en nosotros mismos, but we are in ourselves, tenemos miedo. we have fear. Todo nos atemoriza. Everything is, we're afraid of everything. Vivimos con miedo. We live with Y fear. esa es la condición del ser humano. And that is the condition of the human Los being. seres humanos vivimos llenos de miedos. We live full of fear. Es lo que más tenemos los seres humanos. It is what we mostly have. Y no nos hemos dado cuenta And we haven't realized que el miedo that fear es la causa de todos los problemas de nosotros. is the cause of all of our problems. Satanás sabe Satan knows que si tenemos miedo, that if we have fear, ya estamos perdidos. we're lost. Por eso el arma más poderosa que Satanás tiene es el meternos miedo. That's why the most powerful weapon that Satan has is to Es- put fear inside of us. Producir el espíritu de miedo de nosotros. Is to produce a spirit of fear inside of us.
Entonces los seres humanos vivimos con miedo de todo. So as human beings, we live with fear with Y everything. muchas veces ni cuenta nos damos Many times we don't even realize que estamos con miedo. that we have fear. Se nos ha convertido en un estado natural de vida. It's converted into a natural state of living. El miedo se ha convertido en algo tan natural en nosotros que es Fear como respirar. Has converted to be so natural in us that it's like breathing. Nos levantamos con miedo, We get up with fear. vivimos con miedo, We live with nos fear. acostamos con We miedo, go to bed with fear. aún dormimos con miedo. We even sleep with fear. Vivimos con miedo a fracasar, por ejemplo, We live with fear to even fail, for example. porque tenemos miedo a fracasar Because we have fear to fail en muchas formas. in many ways. Fracasar en nuestro trabajo, We fail in our work. tenemos miedo a fracasar en nuestro matrimonio, We have fear to fail in our marriage tenemos miedo a fracasar en las cosas que hacemos. or the things that we do. Vivimos con miedo. We live with fear. Tenemos miedo a ser rechazados. We have fear to be rejected. Tenemos miedo de que la gente no nos rechace, We have fear for people to not reject us a que no nos aprecien, or not to appreciate us a que nos juzguen, or to judge us a que piensen mal de nosotros. or to think wrong of us. Y por causa de ese miedo muchas veces nos aislamos. And by cause of that fear, many times we isolate ourselves. Vivimos con miedo We live with fear de que no podamos cumplir las obligaciones que tenemos. that we cannot fulfill the obligations that we have. Si tenemos responsabilidades, If we have responsibilities, vivimos con miedo de que de pronto no las cumplamos. we live with fear that maybe we won't fulfill them. Vivimos con miedos a enfermedades. We live with fear towards sicknesses. En el momento en que nos duele algo, The moment that something hurts us, ya tenemos miedo we already have fear. y estamos pensando lo peor. And we're thinking the worst. ¿Quién sabe qué tendré? What should I Nos have? mantenemos con miedo We maintain ourselves with fear de perder las cosas que tenemos. to lose things that we have. Nos mantenemos con miedo We maintain ourselves with fear de aún perder las personas que queremos. to even lose the people we love. Y no nos damos cuenta And we don't realize, que esa es la forma como vivimos todos los días. and that's the way we live each day. Vivimos con miedo, por ejemplo, We live with fear, for example, en nuestras finanzas. in our finances. Por eso nos mantenemos nerviosos That's why we maintain ourselves nervous y nos estresamos. and we get stressed. La gente dice que estamos viviendo un tiempo de mucho estrés, People say that we're living in a time with a lot of pero la stress. razón por la cual vivimos estresados But the reason in which we live es stressed por el miedo. is because of fear. Porque el miedo nos trae inseguridad. Because fear brings us Somos insecurities. inseguros. We're insecure. No nos sentimos seguros de nada. We don't feel secure of Tenemos anything. miedo We have fear de que las cosas no sean como queremos que that sean. things are not like how we want them to be. Nos mantenemos prevenidos We maintain ourselves prevented con las otras personas por el miedo. with other people because of fear. Tenemos miedo a que las otras personas nos ataquen. We have fear for other people to attack us. Entonces nos mantenemos a la defensiva. So we're always defensive. Si alguien nos dice algo, If someone tells us anything, como tenemos miedo, since we have fear, estamos prevenidos. we're always prevented. Entonces reaccionamos So we react agresivamente aggressively, o reaccionamos con actitudes or we react with attitudes, o atacamos or we a otras attack personas other people, o nos aislamos. or we isolate A veces ourselves. decimos, mejor yo no quiero, quiero estar solo. And sometimes we say, I just want to be alone. La gente quiere estar sola porque tiene miedo. People want to be alone because they have fear. A la gente le da miedo estar con otras personas. People have fear to be with other people. A veces nos da miedo compartir con personas Sometimes we have fear to share with people porque nos da miedo de que tengamos problemas al compartir con personas. because we are afraid that we can have fear to share with other people. No hay cosa más difícil que compartir tiempo con otras personas, There is nothing more difficult than to share time with other people, convivir con otras to personas. live with other people. Por eso mucha gente aún le tiene miedo, por ejemplo, al matrimonio. That's why people, for example, are afraid of getting married. Le da miedo casarse Are afraid to get married porque
empieza a pensar, ¿y si me caso? They start to think, and if I get married, Me da miedo que no funcione. I'm afraid it's not going to work. Me da miedo que mi esposa o mi marido sea así. I'm afraid that my wife or husband could be that way, Me da miedo que no me haga feliz. or they don't make me happy, Me da miedo que me falle. or I'm afraid that they fail me. Vivimos con miedos. We live with fears, Y todo es miedo en nosotros. and everything is fear inside of Y todo us. el miedo nos lleva a ser inseguros. And all that fear takes us to be insecure. Y nos da miedo tomar decisiones. And we're afraid to make decisions, Porque ese es el estado natural del hombre. because that caído. is the natural state of mind of human beings. Aún, Even so, por ahí hay estudios there's studies que confirman that confirm que la mayor parte de las infidelidades de las the personas majority parts of the infidelities of people es por el miedo. is by fear. Hay hombres que buscan mujeres There are men that seek women simplemente porque tienen miedo simply because they are afraid a no ser reconocidos como hombres. to not be recognized as men. Entonces, estando con muchas mujeres, se sienten confirmados de que son hombres. So being with a lot of women, they're confirmed that they are men. El miedo produce inseguridad. Fear produces insecurities. Tal vez la esposa lo vuelve inseguro al hombre Maybe the wife makes the husband insecure, y el hombre busca a alguien por fuera que lo haga sentir seguro como and hombre. the man seeks somebody out there to make him feel more secure as a man. Y el miedo. And it's fear. Y gran parte de los comportamientos que tenemos los seres humanos And the great part of the behaviors that human beings have, es una consecuencia del miedo. it's a consequence of fear. El miedo a que nos ofendan. The fear that they can offend us. El miedo a que nos hieran. The fear that they can harm El us. miedo a que alguien nos haga daño. Or someone can harm us. Muchas veces nos abstenemos de tener intimidad con alguien o relaciones con alguien Many times we abstain ourselves from having relationships with porque somebody nos da miedo que nos hagan daño. because we're afraid for them to harm us. No nos acercamos a la gente We to get near to a person porque nos da miedo. because we are Y afraid. por eso decimos muchas veces, And that's why we say many times, mejor de lejos, maybe just from far away. mejor no nos acerquemos mucho It's just best for us not to come near too much porque nos da miedo. because we are afraid. Nos da miedo convivir We are afraid to co-live porque cuando convivimos because when we live with somebody else, nos exponemos a que nos ofendan. we expose ourselves for them to offend Nos us. exponemos a que las otras personas hagan cosas que no nos gusten. We expose ourselves for other people to do things that we don't like. Entonces nos da miedo. So then we're afraid. También decimos mejor no. And maybe we say, well, then no. Aún uno a veces ve en la iglesia Even sometimes you see at church cristianos Christians que dicen, yo voy a la iglesia, that say, I'm going to go to church, pero no me involucro mucho. but I'm not going to get involved too much. Que no se metan mucho conmigo, Let them not get involved too much ni yo with me me. meto con nadie, Nor do I get involved with anybody porque me da miedo. because I'm afraid. Me da miedo que de pronto algo pase algo que no me guste. I'm afraid that something can happen that I don't like. Aún muchas veces la vanidad Many times even vanity del hombre o la mujer, of man and woman muchas veces es por causa del miedo. is by cause of fear. Por ejemplo, hay mujeres For example, there's women que nunca se dejan ver si no están maquilladas y arregladas. that they don't allow themselves to be shown if they're not full of makeup. Y si llega alguien a la casa y no está maquillada, arreglada, se encierran a maquillarse y arreglarse antes de que las vean. And if someone arrives to the house and they don't have makeup on, they go and they enclose themselves until they put makeup on. ¿Por qué? Why? Porque les da miedo Because they're afraid que la gente las vea for people to see them y van a juzgarlas mal. and they're going to judge them wrong. O vayan a tener un concepto malo de ellas. Or they're going to have a bad concept of them. O vayan a pensar que no son tan bonitas. Or they're going to think that they're not so pretty. Es miedo. It's fear. Muchas veces compramos cosas Many times we buy things por miedo. by fear. Queremos sentirnos seguros We want to feel secure teniendo cosas buenas having good things porque nos da miedo because we're afraid al rechazo. of rejection. Nos da miedo We're afraid que no nos aprecien. that they don't appreciate Nos us. da miedo que no nos valoren. We're afraid for people not to value us. Tenemos muchas veces miedo a fracasar en algo Many times we have fear to fail on something porque nos da miedo because we're afraid. que las personas que están a nuestro alrededor, ¿qué van a pensar de mí? The people that are around us, what are they going to think of me? Y pudiera seguir And la I lista sin terminar. continue a list without finishing. A veces Many times tenemos closets llenos de ropa, we have closets full of clothes
llenos de zapatos. full of shoes. Y de pronto decimos, And maybe we say, no tengo que ponerme. I have nothing to put on. Y alguien dice, pero ponte, mira alguna de estas cosas. But look at all these things, somebody says. No, porque eso ya me lo puse hace No, un mes. because I already put that on a month Eso ya me lo ago. puse hace una semana. I put that on a week ago. No queremos que la gente nos vea repitiendo lo mismo. We don't want people to see us repeating the same thing. Porque nos da miedo que piensen Because we're afraid for them to think que no tenemos suficiente ropa. that we don't have enough clothes. Y no nos damos cuenta que todo lo que mueve al ser humano caído es el miedo. And we don't realize that everything that moves the human being, the fallen human being, El is miedo fear nos destruye. destroys us. El miedo Fear nos mata. kills us. El miedo llevado al extremo Fear taken to an extreme se llama pánico. is called panic. Cuando pasan catástrofes, When catastrophes happen, por ejemplo, for example, en un estadio de fútbol, in a football stadium, llega a haber un movimiento de tierra o un incendio o estalla una bomba a fire or a bomb or some type of movement, y la gente se llena de pánico. and people are full of panic, ¿Qué pasa? what happens? La gente se mata People kill themselves por el miedo. because of fear. Pero ya no es miedo, es pánico. Now it's not fear, it's panic. Cuando la gente tiene pánico, When people have panic, no le importa they don't care pisar a otras personas. to step on other people Porque el pánico because panic controla controls al hombre. man. Y no importa que las otras personas se mueran, It doesn't matter for other people to die, pero yo me quiero salvar. but I want to save Y myself. cuando hay pánico, la gente se mata a sí mismo. And when there's panic, people kill themselves. Y la gente no piensa. And people don't think. El pánico hace a las personas irracionales. Panic makes people irrational. Nos embrutece. Makes them dumb. Y por eso hacemos tantas cosas And that's tontas. why we do so many dumb things, Y hay tantas malas consecuencias. and there's so many bad consequences. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar hoy So what God wants to teach us today es que el miedo is that fear, es una consecuencia it is a consequence del pecado. of sin. Es una consecuencia It's a consequence de nuestra independencia, of our de independence, vivir a espaldas de Dios. to live our backs towards God. Por causa del miedo, Because of sin, el hombre se ha Of- llenado fear, de estrés. man has been filled with stress. El estrés Stress es un fruto del miedo. is a fruit of fear. La agresividad del ser humano The aggressiveness of a human being es un fruto del miedo. is a fruit of fear. La gente se vuelve agresiva People become aggressive porque hay miedo. because there's fear. Nos volvemos inseguros We become insecure porque hay miedo. because there's fear. Peleamos con la gente We fight with people porque tenemos miedo. because we have fear. La pelea es una consecuencia del miedo. Fighting is a consequence of fear. Las peleas en el matrimonio The fighting within marriage por el miedo. is because of fear. Porque nos da miedo que nuestra pareja Because we are afraid that our partner nos haga daño can harm us o nos menosprecie or doesn't appreciate us o no nos valore or doesn't value us o no nos tenga en cuenta or doesn't have us encountered o no nos respete. or doesn't respect us. Y no nos damos cuenta que no es el problema en sí, es el miedo el que produce en nosotros And we don't realize that it's the problem itself, it's the fear that is produced inside of us, esas reacciones, those reactions, los gritos. screaming. Gritamos porque tenemos miedo. We scream because we're afraid. Ofendemos porque tenemos We miedo. offend because we have fear. Nos llenamos de amargura, We get filled with bitterness de resentimientos and resentments porque hay miedo. because there's fears. Miedo Fear de que no nos han tenido en cuenta. that they haven't thought of us. Miedo Fear de que nos han ignorado. that they have ignored us. Y todo lo que nos mueve es el miedo. And everything that moves us is fear. El miedo no nos deja ni pensar. Fear doesn't even allow us to think. No nos deja ver las cosas claramente. It doesn't allow us to see things clearly. Por eso los seres humanos a veces hacemos cosas tan torpes. That's why human beings, we do things so dumb Y a sometimes. veces peleamos y discutimos y ofendemos. And sometimes we fight and we discuss and we offend. Y después al rato decimos, pero qué tonto que fui. And then later on we say, how dumb was I?
fue por bobada. It was something dumb. No valía la It pena. wasn't even worth it. Pero ya hicimos el daño. But we already harmed. Y nos damos cuenta que fue el miedo And we don't realize that it was fear el que nos llevó a todo eso. that took us to do all of that. El miedo nos controla. Fear controls us. El miedo Fear es lo que produjo la carne en el ser humano. is what produced the flesh in human beings. El sentimiento de miedo The feeling of fear cuando Adán y Eva pecaron when Adam and Eve sinned fue lo que llevó al hombre a una naturaleza caída. was what took men to a fallen nature. El miedo Fear nos hace enfocar en nosotros mismos, makes us focus on ourselves, en el yo. in ourselves. Por eso una persona con pánico That's why a person with panic, no piensa sino en uno. they don't think but themselves. Hay dos personas en el mar There's two people in the o en ocean un lago or in a lake, y se están ahogando, and they're drowning, y si hay miedo, and if there's fear, la una puede ahogar a la otra one can drown the other con tal de salvarse. just to save themselves. Y a lo mejor se quieren, And maybe they love themselves. pero el miedo They love each other, but hace fear que yo piense primero en mí. allows for you to think of yourself No me first importa a nadie más. and not to care about anybody else. El miedo nos lleva a enfocarnos en nosotros. Fear takes us to focus on Por ourselves. eso nos volvemos That's egoístas. why we become selfish. Entre más miedo hay en mi The vida, more fear there's in my life, más egoísta me vuelvo. the more selfish I become. Más estoy enfocado en mí mismo. The more I'm focused in myself, Más estoy prevenido. the more prevented I am, Más vivo amargado. and the more bitter I live. Porque el miedo Because fear produce amargura en uno. produces bitterness in you. ¿Tú sabes lo que es vivir en miedo? Do you know what it is to live in fear? Yo creo que todos sabemos. I think we all know. Porque todos vivimos en miedo. Because we all live in fear. Unos más, unos menos. One's more than Pero el others. miedo es parte de nuestra vida. But fear is part of our lives. Por eso nos protegemos. That's why we protect ourselves. Por eso vivimos a la defensiva. And that's why we lived in defense. Vivimos con miedo a todo. We live with fear with everything. Y por eso nos volvemos orgullosos, And that's why we become proud. altivos, orgullosos, porque el miedo Proud. Because fear nos hace pensar primero en nosotros. allows us to think first in ourselves. El orgullo es una manera de protegernos y de no dejarnos. Pride is a way to protect ourselves and not to allow. Buscamos nuestra justicia We seek our own justice porque hay miedo. because there's fear. Entonces, hay unos frutos indirectos del miedo, So there's indirect fruits of las fear, consecuencias del miedo. the consequences of fear. Por ejemplo, hay personas que se engordan For example, there's people that get fat por el miedo, because of fear. porque el miedo produce ansiedad. Because fear produces anxiety. Y hay gente que come porque hay ansiedad. And there's people that eat because there's anxiety. No porque tienen hambre, Not because they're hungry, sino porque tienen ansiedad. but because they have anxiety. Entonces, una manera de desahogar la ansiedad es comiendo. So a way to get out of the anxiety is to eat. Y esa comida produce sobrepeso. And that food produces overweight. La ansiedad Anxiety es un fruto del miedo. is a fruit of fear. Entre más miedo, más ansioso nos volvemos. The more fear you have, the more anxiety we have. Porque no puede haber paz Because there cannot be peace cuando hay miedo. when there's fear, ¿Cierto que no? right? La paz es lo contrario al miedo. Peace is what's contrary of fear. Entonces, como los seres humanos vivimos ansiosos, So since human beings, we live anxious, inseguros, insecure, con miedo, with fear. por eso buscamos la manera de desahogar nuestro miedo. That's why we find a way to let out our fear. Y lo hacemos de muchas formas. And we do it in many ways. El mundo nos ofrece muchas opciones. The world offers us many options. Para algunos es el comer, For some, there's eating, comer todo el día. eat all day. Otros buscan desahogar su miedo en alcohol. Others seek to try to let go of their fear in alcohol. Porque una vez nosotros tomamos cierto nivel de alcohol, Because once we drink a certain level of alcohol, decimos nos relajamos. we say we relax ourselves. El alcohol me relaja. Alcohol relaxes ¿Y qué us. es eso de relajarnos? And what is that to relax yourself? Es sentirnos sin miedo. It's to feel without fear. Fíjate, los seres humanos necesitamos buscar algo para que nos relaje. Human beings, we need to find things to relax ourselves. En otras palabras, para salir del miedo. In other words, to get out of fear. Entonces buscamos las adicciones. So we seek addictions. Si hay algo que me relaja, pues yo quiero mantener eso porque eso me hace sentir sin miedo. If there's something that relaxes me, then I'm going to seek that because that makes me feel without fear. O buscamos el entretenimiento. Or we seek entertainment. Ver una película me relaja.
To watch a movie relaxes me me. hace olvidar de mis problemas. It allows me to forget about my No problems. siento miedo. I don't feel Y fear. no nos damos cuenta que estamos buscando huirle al miedo. And we don't realize that we're seeking to flee fear, Ser libres del miedo. to be free of fear. Otros son adictos al internet, Others are addicted to internet, a las páginas to sociales. social medias. Tenemos que estar siempre haciendo algo. We have to always be doing something. Vemos a las generaciones de hoy en día. We see today's generation, Todo el día están con un teléfono haciendo algo. all day they're with their phone doing something. La gente le tiene miedo a estar haciendo nada, a People pensar, are afraid to not do anything or to think porque hay miedo. because there's fear. Miedo a la soledad, Fear of being alone. miedo a estar desocupado, Fear of being not doing anything. miedo a tener un tiempo a solas. Or fear to be having time La alone. gente llega a su casa y no hay nadie People arrive to the house and there's nobody there. y siente miedo. And they feel fear. Prende el televisor, They turn on the TV. pone el internet. They put the internet on. Algo tiene que They hacer have to do something para no sentir miedo. to not feel fear. O buscamos el deporte, Or we seek sports. o buscamos cualquier cantidad de Or entretenimiento we seek any type of entertainment para no pensar, to not think, para no sentir miedo. to not feel fear. O aún puede ser en el trabajo. Or even it could be work. Hay personas que se vuelven que todo el día tienen que estar trabajando. There are people that every day they have to be working. Porque si no están trabajando, Because if they're not working, están más con más miedo. they have more fear. El trabajo es una manera de evadir el miedo. The work is a way to avoid fear. Muchas veces queremos prosperar Many financieramente times we want to prosper financially porque tenemos miedo. because we have fear. ¿Qué pasa What happens si me quedo sin trabajo? if I'm left without a ¿Qué job? pasa si me enfermo y no puedo trabajar más? What happens if I get sick and I can't work anymore? ¿Qué pasa si llego a cierta edad y no tengo que vivir? What happens if I turn a certain age and I don't have anything to live by? Entonces tenemos miedo al futuro. So we have fear of the future. Vivimos con miedo todo el día. We live with fear every day. Y mira lo que produce el miedo. And look what produces fear. El miedo, Fear, dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Romans 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, And even as they did not like to retain God in their knowledge, Dios los entregó una mente reprobada God gave them over to a debased mind para hacer cosas que no convienen. to do those things which are not fitting. El miedo Fear, es una consecuencia it is a consequence directamente directly de no estar 100% dependiendo de Dios. of not being 100% depending on God. Porque nosotros fuimos creados Because we were created para depender 100% de nuestro Creador. to depend 100% on our Creator. Así como Adán y Eva estaban en el huerto, Just as Adam and Eve were in the garden, Dios les dio todo God gave them y everything Dios los cuidaba. and He took care of them. Ellos no tenían miedo. They didn't have fear. Ellos dependían 100% de Dios. They depended 100% on God. Pero una vez tomaron su propia decisión But once they made their own decision independiente, independently, sintieron miedo. they felt fear. Cuando los discípulos estaban en la barca hundiéndose, When the disciples were in the boat and they were being drowned, sintieron miedo. they felt fear Porque ellos dependían de la suerte, de la tormenta, de ellos mismos. because they depended on the luck of the storm in themselves. Cuando Jesús vino a When ellos, Jesus came to them, lo primero que Jesús les dice es, first thing that Jesus says to them is, soy yo, no tengan "It miedo. is I, do not fear." Cuando Pedro caminó sobre las aguas viendo a Jesús, When Peter walked over the waters seeing Jesus, no tuvo miedo. he didn't have fear. Pero una vez dudó But once he doubted y miró, no, dejó de mirar a Jesús and he stopped looking at Jesus y miró la tormenta, and he saw the storm, tuvo miedo he had fear y empezó a hundirse. and he started to drown himself. Entonces el miedo So fear, es una it consecuencia is a consequence de no estar 100% of not being in 100% en las manos del Señor. in God's hands. Nosotros fuimos creados We were created para vivir completamente dependiendo de Dios. to live completely depending on God. Nada de lo que hagamos Nothing that we do, debiéramos de hacerlo we should do it sin tener en cuenta a Dios. without having God encountered. Y eso es lo que no hacemos. And that's what we don't do. Aún los cristianos Even Christians. decimos que somos We cristianos, say we're Christians, pero lo vemos en nuestra conversación but we see it in our own conversations, normalmente. normally.
Oh, yo quiero hacer esto, voy a hacerlo. Oh, I want to do this. I'm going to do Oh, it. me gusta tal otra cosa, voy a comprarlo. I like such and such thing. I'm gonna buy it. Oh, me interesa esto. Oh, this is interesting to me. Yo tomé esta decisión. I made that decision. Yo pienso así. I think like this. La forma como hablamos está mostrando claramente The way that we speak is showing clearly que estamos pensando y decidiendo y haciendo sin tener en cuenta a Dios. that we are deciding without having God accountable. Un creyente Like a believer que tenga siempre en cuenta a Dios, that always is thinking of God, deberíamos aún de hablar diferente. we should even speak differently. Voy a ir mañana a tal lugar, I'm gonna si go. Dios quiere. Tomorrow to such place if God wants. Yo he pensado hacer esto, pero necesito que Dios me confirme si es su voluntad. I have thought to do this, but I need for God to confirm to see if it's His will. Me gustaría hacer otra cosa, pero estoy esperando que Dios me deje saber si es lo que Él quiere. I would like to do such other thing, but I'm waiting for God to let me know if that's what He wants. Cuando nosotros dependamos 100% de Dios When we depend 100% on God, y tengamos esa fe and we have that faith, verdadera, that true faith, no es lo que yo pienso, it's not what I think, no es lo que yo creo, it's not what I no es believe lo que yo quiero, or I want ni es lo que a mí me parezca, or what appears to me, sino qué es lo que Dios dice. but what is it that God says? Lo que pasa es que no queremos depender. What happens is that we don't want to depend on Him. Queremos seguir funcionando independiente de We Dios. want to continue to function without depending on Oh, God. mañana voy a hacer esto. Tomorrow I'm going to do this. Y no tenemos en cuenta a Dios. We don't have God in Deberíamos de encounter. decir, Señor, encounter. si tú quieres, We should say, Lord, if you want, voy a hacerlo. I'm going to do it. Si no, If not, que se haga tu voluntad. that let your will be done. Oh, a mí me gusta tal cosa y voy a estudiar tal carrera. I like such thing. I'm going to study such career. Y quiero estudiar en tal lugar. And I want to study in such place. ¿Tuvimos en cuenta a Dios? Did we think about what God wanted? ¿Fue el Señor el que nos dijo? Was it Him that told us? ¿Fue el Señor el que nos dijo qué trabajo debíamos tener? Was it Him that told us what job we should have? ¿Dónde debemos vivir? Where we should live? ¿Realmente estamos dependiendo de Dios en Are todo? we truly depending on God in everything ¿O no? or not? Alguien diría, pero no tiene nada de malo. Somebody will say, but there's nothing wrong with that. El problema The problem es que cada vez que no tenemos en cuenta a Dios, is that each time we don't think about God, hay miedo. there's fear. Hay miedo. There's fear. Y el problema es que ya nos hemos acostumbrado a vivir con miedo. And the problem is that we get used to living with fear. Y ni cuenta nos And damos. we don't even realize. Nos vamos de vacaciones. We go on vacation. Tuvimos en cuenta a Dios para irnos de vacaciones. Did we think of God when we went to vacation? Oramos. Did we pray? Pusimos las vacaciones en las manos del Did Señor. we put the vacations in God's hands? Señor, es tu voluntad. Lord, is it your will? Es lo que tú quieres de mí. Is it what you want of me? Realmente estamos teniendo en cuenta a Dios en todo. Are we truly thinking of God in everything? Realmente estamos creyéndole a Dios. Are we truly thinking of God, or believing in God? Dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. Philippians 4:6. Por nada estéis afanosos, Be anxious for nothing, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, but in everything by prayer and supplication, en toda oración y ruego, with thanksgiving, let your requests be known to God. con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. El Señor nos dice, no te afanes por nada. The Lord says, do not be hurried in anything. ¿Estás ansioso? Are you anxious? ¿Tienes temor? Do you have fear? Ok, Okay, eso es un síntoma, that's a symptom. una luz That's a light que te está diciendo, that is telling you acude al Señor. that to inquire to the Lord. No estás dependiendo del Señor. You're not depending on the Lord. ¿Tienes ansiedad? You have anxiety? No busques otra solución diferente a Jesús. Don't seek another solution Anda a Jesús. aside from Jesus. Go to Jesus. Anda a Jesús. Go to Jesus. Tú eres creyente. You're a believer. Crees en Jesús. You believe in Jesus. Tienes fe en el Señor. You have faith in the Lord. A Él es el que tenemos que ir. We have to go to Him. No debemos buscar resolver nuestras cosas de otra forma.
We shouldn't find to resolve things in other ways. Quiero relajarme, me voy a tomar un whisky. I want to relax and drink whiskey. Busca al Señor. Seek the Lord. Anda al Señor. Go to the Lord. Él es nuestra verdadera paz. He is our true peace. Dice, vamos a Él. He says we're going to go to Him. Dice la palabra, y la paz de Dios, And the Word of God says, in the peace of God que sobrepasa todo entendimiento. that surpasses all understanding. ¿Estás con problemas? Are you with problems? ¿Tienes temores? You have fears? ¿Te sientes mal? You feel bad? ¿Tienes angustia? You have anguish? Anda al Señor. Go to the Lord. Anda a Él. Go to Him. Habla con Él. Speak to Him. Humíllate delante de Él. Humble yourself before Him. Clámale a Él. Call upon Him. Dios es un Dios real. God is a real God. Jesús es real. Jesus is real. Tenemos que tener una experiencia viva con Jesús. You have to have a living experience with Jesus. Una experiencia real con A Jesús. real experience with De lo Jesus. contrario es una religión. In contrary, it's a Si religion. nosotros no podemos ir al Señor If we cannot go to the Lord y encontrar en Jesús esa paz, and find in Jesus that peace, tenemos un problema. we have a problem. Te sientes incómodo, You feel uncomfortable. te sientes angustiado. You feel anguished. Anda al Señor. Go to the Lord. Y si el Señor no te da esa paz If the Lord doesn't give you that peace que sobrepasa todo entendimiento, that surpasses all si understanding, el Señor no guarda tu corazón if the Lord guards your heart y tus pensamientos, and your thoughts, entonces no has tocado al Señor. then you haven't touched the Lord. Necesitamos conocer a Jesús. We have to know Jesus. Ese es Jesús. That is Jesus. Si realmente conocemos a Jesús, If we truly know Jesus, tenemos que tener esa experiencia. we have to have that experience. En nuestro trabajo, las finanzas, In our job, the finances, no tengas miedo. don't have fear Que te va a echar tu jefe, that your boss is going to reject you no tengas miedo. or fire you. Don't fear. ¿Sabes? El miedo The fear te destruye. destroys you. El miedo hace que fracases. Fear allows you to fail. El miedo hace que las cosas no funcionen. Fear allows for things to not to El function. miedo hace que tu matrimonio fracase. Fear allows for your marriage to fail. El miedo destruye todo. Fear destroys everything. Satanás dice, Satan says, pongo el miedo I put fear y yo me siento and I'm going to sit down a reírme. to laugh. Porque el miedo solito te destruye. Because fear alone destroys you. Satanás no necesita hacer nada más. Satan doesn't need to do anything else. Con tal de que ponga el miedo en nosotros, As long as he puts that fear inside of us, ya nos tiene en sus manos. he has us in his hands. Y Jesús dijo, And Jesus said, ven a mí, come to me. ven a mí. Come to me. Yo te hago I'm descansar. going to allow you to rest. Ven a mí, Come to me. yo soy tu paz. I'm your peace. Yo te doy descanso. I give you rest. Yo te doy gozo. I give you joy. Yo te doy paz en medio de cualquier momento en tu vida. I give you peace in every moment of your life. Cuando estamos en paz, When we are in peace, cuando estamos en fe, when we are in faith, cuando estamos en Cristo, in Christ, alguien te ofende, somebody offends you. ¿cómo reaccionas? How do you react? Con misericordia, With mercy, con amor, with love, con paz. with peace. Pero si no estás en Cristo But if you're not in y alguien Christ te ofende, and somebody offends you, tienes miedo you have fear y te vuelves agresivo, and then you become aggressive. te molestas, You get bothered. a lo mejor gritas Maybe you scream porque tienes miedo. because you fear. Y cuando alguien tiene miedo tiene que defenderse. And when somebody has fear, they have to defend themselves. Los animales Animals, salvajes the wild animals, te atacan cuando tienes miedo. attack you when you're afraid. Y los seres humanos And human beings, atacamos we attack porque tenemos miedo. when we have fear. Pero cuando tenemos paz, But when we have peace, nosotros no atacamos a nadie. we don't attack anybody. Somos personas de paz, We're people of peace, personas de amor, people of love, personas de misericordia, of mercy, personas de unidad, people of unity, de armonía. of harmony. El miedo divide, The fear divides el miedo separa. and separates. Pero Jesús vino But Jesus came a unir. to unite. No importa las diferencias. Doesn't matter the differences. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? You're not in agreement with me. No importa, te amo. It doesn't matter. I love you. Tú no actuaste como yo quisiera. You didn't act the way I would want. No importa, te sigo amando. It doesn't matter. I'll continue to love you. No esperamos nada de nadie. We don't wait on anything from anybody Porque tenemos paz. because we have peace, Porque estamos descansando en Cristo. because we are resting in Christ. Cuando estamos en Cristo When we are in y Christ tenemos paz, and we have peace, dice la Biblia the Bible says
Pensamos We think todo lo que es verdadero. everything that is true. Solamente pensamos todo lo que es honesto. We only think everything that is honest, Todo lo que es justo. anything that is just, Todo lo que es puro. anything that is pure Todo lo que es amable. and lovable. Solamente pensamos We only think así. that way, Piensa Cristo. the way Christ thinks. Cuando Cristo lo estaban crucificando, When they were crucifying Christ, Cristo no estaba molesto. he wasn't bothered. Cristo no tenía miedo. He didn't have fear. Fíjate, Jesús Jesus, tuvo un momento de miedo. he had a moment of fear, Y en ese momento en Getsemaní, and in that moment, dice que él sudó como lágrimas, tuvo como gotas de sangre. he had like tears of blood. He Pero ¿qué hizo sweated. Jesús hombre? What did Jesus man do? Oró, He prayed. oró. He prayed. Y una vez en esa oración And once in that prayer, tuvo la paz. he had the peace. Dice que se levantó He said he got up y había paz en él. and there was peace in him. Tanta paz que cuando lo cogieron preso So much peace that when they captured para him crucificarlo, to crucify him, vinieron los soldados the soldiers came y preguntaron, ¿quién es el Cristo? and they Jesús. asked, "Who is Christ Jesus?" Y Jesús contesta con paz. And Jesus answers with peace. Yo soy. He says, "I am." Con tanta paz y With so autoridad much peace and que authority. dice que los soldados se cayeron. It said that the soldiers fell. No había temor. There wasn't fear. Él no tenía miedo. He didn't have fear. Y porque no había temor, And because there's no y fear, lo iban a martirizar. and they were going to torture Y lo him iban a crucificar. and crucify him, Y iba a morir en and una he was cruz. going to die on a cross, Pero no había miedo. but there wasn't any fear. Ese es Cristo. That is Christ. Y Dios quiere que nosotros And God wants for us tengamos esa vida. to have that life. Cuando nosotros vivimos sin miedo, When we live without fear, vamos a expresar otra vida diferente. we're going to express another different life. No vamos a pelear con nadie. We're not going to fight with anybody. Cuando no tenemos miedo y vivimos en paz, When we don't have fear, we live in peace. ¿con quién va a pelear con nosotros? Who's going to fight with us? Para pelear se necesitan dos. To fight, you need two people. Si tu pareja viene a insultarte y a pelearte, If your partner comes to insult you and fight with tú you, estás en paz. and you're with peace, Tú no vas a pelear. you're not going to fight. La otra persona se queda peleando sola. The other person just stays fighting themselves. Porque estamos en Cristo. Because we are in Christ. No estamos pensando mal de We're nadie. not thinking wrong of anybody. No estamos juzgando mal a We're nadie. not judging wrong Si anybody. alguien está mal If somebody's wrong y estamos en paz, and we are in peace, estamos pensando, tengo que orar por esa persona. we're thinking, I have to Hay que pray. sentimos misericordia We por las feel personas que nos mercy ofenden. for people that offend us. Sentimos amor por aquellos que nos hacen daño. We feel love for those that harm us. Porque el miedo Because es fear lo contrario a Cristo. is the opposite of Christ. Si somos cristianos, If we're Christians somos hijos de and we're Dios, children of God, el tesoro más the grande greatest treasure de tener a Jesús to have Jesus es la paz. is peace. Por eso dice la Biblia que somos libres. That's what the Bible says, that we are Es free. la libertad. It is the No hay freedom. cosa más espectacular There que is- levantarnos en paz. Nothing more spectacular than to get up with El peace. mundo se puede caer. que The no nos world importa. can fall. La vida se puede acabar, que no nos importa. The life can be over and we don't care. Porque en Cristo Because in Christ, tenemos una paz que sobrepasa toda lógica, we have peace that surpasses all logic, toda circunstancia. all circumstance. No hay miedo. There's no fear. No estamos nerviosos. We're not nervous. Una de las cosas One of the things que yo experimenté cuando conocí al Señor that I experimented when I met the Lord, es por primera vez en mi vida comenzar a sentir paz. first time in my life to start to feel peace. Cuando no conocí al Señor, When I did not know the Lord, tenía tanto miedo, I had so much fear. era tan nervioso, I was so nervous. era tan I estresado, lived so stressed que yo creo que mi esposa les puede contar. that I think that my wife can tell you. Cuando un hijo mío se enfermaba, When a child of mine would get sick, me ponía tan nervioso, I would get so tenía nervous tanto miedo, and had so much fear que insultaba a los médicos. that I insulted the doctors. Los médicos ya le decían a mi esposa The doctors would tell my wife que su esposo no venga aquí. for the husband not to come back. Era patán, I was that volvía aggressive. grosero, I became porque aggressive tenía miedo. because I had fear.
Tenía muchos tics nerviosos. I had a lot of nervous tics. Vivía tan estresado I lived so stressed que vivía cansado. that I lived tired. Yo llegaba a mi casa I arrived to my house y no quería hacer nada and I didn't want to do anything porque el estrés me agotaba, because stress would get me really porque tired tenía miedo. because I had fear. Ahora Now, a veces tengo miedo sometimes I have fear y a veces me encuentro así, and sometimes I find myself that way. pero cuando lo tengo, But when I have it, ya sé dónde está la solución. I know what the solution is at. Ya sé a quién acudir. I know who to go to. Y cuando yo me doy cuenta que lo tengo, And when I realize that I have it, es el Señor mostrándome, it's the Lord showing me, mira, look, te has salido de mi casa, you have gotten out of my house. entra otra vez, Enter again. no andes por fuera de mi casa. Don't go outside of my house. Si tengo algún temor, If I have any type of fear, si me siento estresado, if I feel si stressed me siento preocupado, or worried, es una señal clarita that is a clear sign de que me he descuidado. that I haven't taken care of myself. Necesito volver al That I Señor, have to go back to the Lord. necesito acudir en Él. I have to go and inquire Por to eso Him. la Biblia dice, That's what the Bible says. por nada estemos afanosos, Let us not be hurried for anything. si no sean conocidas todas nuestras peticiones If our delante de Él. petitions are known before Him, Vamos al Señor. we go to the Lord. ¿Estamos estresados? We're stressed. ¿Estamos ansiosos? We're anxious. ¿Estamos preocupados? We're worried. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios porque Dios nos dio esos indicadores. Glory to God because God gave us those indicators. Si no fuera por eso no nos daríamos cuenta que estamos por fuera del If it Señor. wasn't because of that, we wouldn't realize that we're outside of the Lord. Cuando somos egoístas, When we're selfish cuando estamos pensando primero en mí, segundo en mí, tercero en mí. and we're first thinking first in ourselves, second in ourselves, En mi and third justicia. in my own justice, ¿Cómo me tratan? how they treat me, ¿Cómo me miran? how they look at me, ¿Cómo me hablan? how they speak to me, ¿Qué hacen conmigo? what do they do with me? Es porque estoy por fuera del Señor. It is because I'm outside of the Lord. Necesitamos We need ir al Señor. to go to the Lord. Por eso dice la Biblia That's what the Bible says, que estemos en el Espíritu, for us to be in the Spirit, que mantengamos el Espíritu. to maintain ourselves in the Ya Spirit. para terminar, And to finish, quiero leer un versículo en Romanos capítulo 5, I'm going to read a verse in Romans 5, versículo 1. verse 1. Dice, justificados pues por la fe, Therefore, having been justified by faith, tenemos paz we have peace para con Dios with God por medio de nuestro Señor Jesucristo, through our Lord Jesus Christ, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, through whom also we have access by faith into this grace, en la cual estamos firmes in which we stand y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. and rejoice in the hope of the glory of God. Justificados Justified por la fe. by faith. La fe. Faith. Realmente creemos. Do we truly believe? Jesús es nuestra justificación. Jesus is our justification. Aún si le fallamos a Dios, Even if we fail God, creemos que Jesús ya pagó por nuestras faltas. we believe that Jesus already paid for our Que faults, Jesús ya nos justificó. that He already justified Fíjate, us. el espíritu de condenación, de Notice acusación, the spirit of condemnation and of accusation es un espíritu de miedo. is a spirit of fear. Pero dice la palabra de Dios, But the Word of God says, Jesús es mi justicia. Jesus is my justice. Jesús es mi justificación. Jesus is my Jesús justification. es mi redención. He's my redemption. Jesús ya pagó He already paid un precio a price por nosotros. for us. Ahora justificados Now justified por la fe, by faith, tenemos paz. we have peace. Qué libertad What freedom es saber is to know que en Cristo that in Christ estamos limpios, we're cleansed. estamos puros delante de We're Dios, pure before God. que el Señor That the Lord es nuestra justicia. is our justice. Aunque el mundo sea injusto con nosotros, Even if the world is not just with us, Jesús es nuestra justicia. Jesus is our justice. Aunque la vida se porte mal con nosotros, Even if life treats us bad, Jesús es nuestra paz. Jesus is our peace. Jesús lo es todo para nosotros. Jesus is everything for us. Necesitamos a Jesús. We need Jesus.
para que en Cristo es la única manera so that in Christ is the only way, en que podamos salir del miedo. and that we can get out of fear. Y cuando salimos del miedo, And when we get out of fear, salimos de la carne, we get out of the flesh. salimos del yo. We get out of ourselves. Ya no necesitamos defendernos a nosotros. We don't need to defend ourselves anymore. Ya no tenemos que andar a la defensiva, We don't have to walk defensively porque hay alguien because there's somebody que nos defiende. that defends us. Hay alguien There is somebody que tiene cuidado de todo. that's taking care of everything. Si Cristo es con nosotros, If Christ is with us, ¿quién contra nosotros? who is against us? Aunque venga un ejército contra nosotros, Even if an army comes against us, si el Señor está con nosotros, if the Lord is with us, ¿a quién temeremos? who should we fear? ¿Realmente lo creemos? Do we truly believe ¿Realmente that? tenemos esa fe Do we truly have that para faith saber que el Señor está cuidado de nuestra to familia, know that God is taking care of our de family, nuestros hijos, of our children, de nuestras finanzas, of our finances, de nuestro matrimonio, of our marriage, de nuestra iglesia, of our church, de todo? of everything? ¿Realmente? Truly? Aún de nuestra salud. Even of our health? ¿Confiamos? ¿Creemos? Do we trust and believe? Tenemos una fe que nos alcanza. Do we have faith that Y reaches? si no la tenemos, And if we don't have it, dice la Biblia que pidámosla. the Bible says that for us to Pidamos al ask of Señor it. fe. Ask the Lord for the faith. Pidámosle al Señor. Let's Señor, ask the Lord for it. podemos ir al Señor y decir, Señor, mi fe no me alcanza. We can go to the Lord and say, Lord, my faith, it does not reach. Dame más fe Give me more faith para poder creer, to be able to believe para poder ser libre and to be free de todo miedo, of all fear, para yo poder amar a las personas. to be able to love people. No puedo tener miedo. I cannot have fear. Fíjate, por causa del miedo los hogares se destruyen. Because of fear, homes are destroyed. Los matrimonios fracasan por el miedo. The marriages fail because of fear. Cuando no hay miedo, When there's no fear, hay amor, there's love, hay paz, there's peace, hay armonía, there's harmony hay unidad, and unity, hay paciencia. there's patience. Cuando no hay miedo, When there's no fear, soportamos. we support. Cuando no hay When miedo, there's no fear, tenemos misericordia. we have mercy. Cuando no hay miedo, When there's no fear, no pensamos en nosotros, we don't think in ourselves, pero pensamos en los but we demás. think of everybody else. Pensamos en las necesidades de los We think demás. of the needs of everybody else Pensamos en los problemas de los and the demás. problems of everybody else Pensamos en las circunstancias de los and the otros. circumstances of everybody else. Ya nosotros no tenemos de qué preocuparnos, Now we don't have to worry porque hay alguien. because there is somebody. Tenemos la certeza We have the certainty de que hay alguien that there is somebody muy poderoso who's very powerful que está encargado de that nosotros. is in charge of us. Entonces, ¿para qué nos So preocupamos? why do we worry? Si es el Señor, If it's the Lord, ahora preocupémonos por los demás. now let's worry about everybody else. Ese es el gran negocio. That is the best business, Y eso lo promete el Señor. and the Lord promises that. Dice el Señor, The Lord says, busquemos primeramente let's seek first el reino de Dios y su the justicia. kingdom of God and His Y righteousness, todo lo demás, and everything else, el Señor se encargará. He takes care of everything. ¿Habrá un mejor negocio que ese? Is there a better business than that? Para que seamos libres. For us to be free. Mira, una persona sin miedo A person without fear, es una persona que puede expresar en su rostro paz. a person that can express in their image peace. Cuando tenemos miedo, When we have fear, expresamos estrés, we start to express preocupación. stress, worry. Nuestra mirada es prevenida. Our image is prevented. Alguien nos always. habla y ya estamos viendo a ver qué es lo que nos viene a decir. Speaks to us, and we're already looking at Seguro me van a juzgar. maybe they're going to judge us. Seguro me están criticando. Maybe they're criticizing me Porque hay miedo. because there's fear. Pero cuando estamos libres, But when we're free, gloria a Dios. glory to God. Esa es la vida abundante. That is the abundant life. Jesús dijo Jesus said que Él había venido that He has come para que tuviéramos vida so that we can have life y vida abundante. and life in abundance. Yo no puedo disfrutar nada I couldn't enjoy anything con miedo. with fear. El miedo nos roba todo. Fear robs everything. Muchas veces los matrimonios no se disfrutan. Many Las parejas. times marriages don't enjoy El Señor themselves. nos ha dado una esposa bonita, The Lord is giving us a beautiful wife, un marido no tan bonito, a pero bueno. husband not as nice but good. Nos ha dado unos hijos lindos, He's given us beautiful children, nos ha dado un trabajo, a job, nos ha dado las cosas necesarias. necessary things. ¿Realmente las disfrutamos? Do we truly enjoy them? ¿Estamos disfrutando Are lo que we Dios nos ha dado? enjoying what God has given us? Normalmente no. Normally we don't. ¿Sabes por qué? You know why? Porque el miedo Because fear te está destruyendo is todo. destroying everything.
Todo lo que Dios te ha dado, Everything God has given you, el diablo te lo está the quitando. devil is taking it away. Y todo es por el miedo. And everything is because of fear. Volvamos a Jesús Let's go back to Jesus y disfrutemos. and enjoy. Porque Jesús nos llamó a vivir una vida de disfrute. Because Jesus called us to have an enjoyment life. Para que seamos felices. So that we can be happy. El Señor quiere que seamos felices. The Lord wants us to be happy. ¿Cuántos quieren ser felices? How many of you want to be happy? En Jesús tenemos eso. In Jesus we have that.